Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une histoire qu'on va travailler, ce titre Ennemi aux frères amis, d'accord? C'est dans le manuel Arbre au mot, l'arbre au mot pour les élèves de CM1. C'est clair, c'est la page 28, c'est la première épisode, d'accord? C'est la première épisode de l'histoire les enfants. Alors غادي نحاول انني نشرح لكم هذه القصه هذه وغادي نبداو بلا première épisode ou bien le premier texte à expliquer pour bien comprendre de quoi parle-t-il exactement. Alors je vais commencer à vous lire le texte et en même temps je vous explique de quoi parle-t-il. Ennemi ou frère ami. ennemi هو العدو. l'ennemi هو العدو. frère ami يعني أخ صديق. هل هو عدو أم أخ صديق. ennemi ou frère ami. Feu du ciel et ses amis jouent à la crosse aux abords du camp. Feu du ciel, يعني on comprend que Feu du ciel est un prénom, يعني شخصية, un personnage. Alors Feu du ciel, اسم, يعني ديال واحد le jeune, واحد الطفل, Feu du ciel et ses amis والأصدقاء ديالو كيلعبوا à la crosse aux abords du camp. Alors ça veut dire quoi une crosse? La crosse هي كيلعبوا بواحد واحد لو جو كوليكتيف يعني واحد لعبه جماعيه كيلعبوها لي زونفون ou les joueurs se servent d'une crosse. La crosse هي واحد كيلعبوا بواحد العصي داكوغ. شنو هو l'objectif ديال هاد لو جو pour mettre une balle dans le but adverse يعني باش يديروا الكره في المرمى ديال الخصم ولا ديال المنافس. C'est clair pour mettre la balle الكره في لو بوت ادفيرس يعني باش يديروا الكره في هذاك الهدف ولا المرمى ديال الخصم. كيلعبوا غير بالعصي باليدين كيلعبوا بالعصي. هذا لو جو كيتسمى لا كروس. Feu du ciel et ses amis jouent à la crosse aux abords du camp. Le camp هو هذاك المخيم يعني بجانب المخيم aux abords du camp. يعني regardez في l'illustration كنشوفوا ici il y a des tentes, ou bien là où il y a beaucoup de tentes, on dit que c'est un camp. D'accord? Le camp. يعني مخيم. D'accord, Romaïsa, tu suis avec moi? C'est bien. Entouré par une meute de chiens, alors entouré par une meute de chiens, c'est-à-dire les enfants qui jouent sont entourés par une meute de chiens. يعني كانوا الاطفال اللي كانوا كيلعبوا كانوا دايرين بهم مجموعه من الكلاب. une meute de chiens c'est-à-dire un groupe de chiens. une meute de chiens يعني مجموعه من الكلاب. une meute de chiens qui font plus de bruit que يعني هذوك لي chiens كانوا كيديروا لو بروي اكثر من هذوك الاطفال اللي كانوا كيلعبوا لا كروس اللي كيلعبوا بالعصي. c'est clair par une meute de chiens qui font plus de bruit que encore la partie est acharnée يعني هذيك اللعبه بدات بدا الصراع يحتدم بيناتهم يعني لي زونفون يعني بدا الصراع بيناتهم. سيتادير ولات هذيك اللعبه انغاجي يعني ولات قاسيه ولات فيولونت عنيفه شويه. سيتادير كل ايكيب بغات تربح. C'est clair, chaque équipe veut gagner. C'est pour ça la partie est acharnée. C'est-à-dire avec le jeu ديالهم ولا عنيف شويه. Les garçons courent يعني الاطفال بداو كيجريو. La balle voltige d'un côté à l'autre. يعني لا بال كتمشي من بلاصه لبلاصه يعني ملي كيضربوها بهذاك العصي الكره كتمشي من بلاصه لبلاصه. سي كلير لا بال فولتيج دان كوتي ا لوتر. لي بوا دي كروس كلاك يعني لي بوا دو كروس يعني هذوك العصي اللي كانوا كيلعبوا بهم ملي كيضربوا ملي كيتلاقاو العصيه ديال شي واحد مع العصيه ديال ولا لو باتون ديال ليكيب ادفيرس كتسمع كلاك 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 كلاك. C'est clair, هذا الصوت هو اللي كنسمعوا. Alors la balle voltige d'un côté à l'autre, le bois des crosses claque. Ou bien on peut dire les enfants que les fenêtres claquent. Un exemple, les fenêtres claquent. Par exemple, اللي كيكون le vent البرد كتسمع الشرجم ديال الدار كيتسمعوا مع الحيط سيرتو داك الشرجم ديال الخشب كتسمع كلاك. alors كتسمع هذاك الصوت كيتضرب على à cause du vent يعني بسبب البرد. La partie est acharnée, les garçons courent, la balle voltige d'un côté à l'autre, le bois des crosses claque. Sapa, le corbeau. Alors le corbeau, il s'appelle Sapa, سميتو Sapa. Apprivoisé de feu du ciel. يعني apprivoisé يعني اللي يروضوا ولا dressé par feu du ciel. يعني feu du ciel هو اللي يروض هذاك لو كوربو. اون فوا كيقول ليه اجي هنا كيجي عنده كيقول ليه جلس كيجلس يقول ليه طير لهيه تيمشي. alors il écoute il l'entend كيسمعو مزيان il écoute il suit les consignes كيتبع
يعني التعليمات ديالو. Alors on dit que Sapa le corbeau apprivoisé de feu du ciel. يعني feu du ciel هو اللي يروضو. Volette d'un groupe à l'autre, يعني كيطير من مجموعة لمجموعة. Volette d'un groupe à l'autre, rajoutant ces croissements au braillement de la bande. يعني تزاد الصوت ديال هذاك الغراب حتى هو ولا كيدير واحد الصوت. يعني الصوت ديال الغراب تزاد على الصوت ديال لي جوور يعني الاطفال اللي كيلعبوا وتزاد على الصوت ديال la moute du chien, c'est-à-dire le groupe de chiens هما les chiens aboient. D'accord, حتى les chiens كانوا كينبحوا الاطفال كيغوتوا يعني كان واحد الصداع. Il y avait un bruit les enfants. C'est clair? Il y avait un bruit. Et aussi تزاد le bruit ديال هذا le corbeau اللي بدا حتى هو كيغوت. Alors, rajoutons ces croissements au braillement de la bande, يعني le groupe, مجموعة, la bande, de la bande. Mais soudain, فجأة, les chiens s'arrêtent d'aboyer. Les chiens توقفوا من هذاك النباح, ما بقاوش كينبحوا. Ils dressent la tête pour flairer le vent. Ils dressent la tête, يعني هزوا رؤوسهم pour flairer le vent, باش يشموا الريحة ديال ولا pour sentir de l'air. C'est clair? Pour sentir de l'air. Oui, كنقرا. Ça va? C'est bien. La tête pour flairer le vent, je continue. Chut, dit feu du ciel. Chut, c'est-à-dire taisez-vous. Il lâche sa crosse. Il s'accrosse, il lâche sa crosse. Regardez, il lâche sa crosse et court vers le sommet de la colline. وبدا كيجري يعني في القمة ديال هذيك الهضبة ولا هذاك التل ولا الهضبة ولا القمة ديال الجبل. Par exemple, comme ça. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. يعني هذا داخل في اللعبة. هاد الجرية اللي غادي يدير feu du ciel داخلة في اللعبة. Il lâche sa crosse et court vers le sommet de la colline tandis que Sapa vient se percher sur son épaule. وسابا ملي هو مشى كيجري le feu du ciel, il a commencé à courir. Sapa vient se percher sur son épaule, c'est-à-dire جا وتحط على الكتف ديالو. تحط على الكتف ديالو. Ohé, crie le garçon. Ohé, crie le garçon. Ce sont les nôtres. Ils portent les couleurs de la victoire. وبدا كيغوت crie le garçon. بدا كيغوت هذاك le garçon c'est qui le garçon feu du ciel. Ce sont les nôtres. Ils portent les couleurs de la victoire. يعني لابسين هذوك الالوان ديال الانتصار ديال النصر la victoire. Et tous les enfants se mettent à hurler leur joie. وحتى وكاع les enfants بداو كيفرحوا وهما كيغوتوا. Et se joignent à la troupe de cavaliers. C'est-à-dire feu du ciel ملي طلع لهذيك لاكولين هذيك الهضبه يعني شاف بان هذوك لي كافاليي راجعين من لا غير داكور وشافهم هازين الرايه ديال الانتصار وإلى كريي اوهي كري لو غارسون سو سون لي نوتر هادو ديالنا c'est-à-dire ce sont les nôtres ils portent les couleurs de la victoire يعني هازين الالوان ديال الانتصار et tous les enfants se mettent à hurler leur joie et se joignent à la troupe de cavaliers يعني التحقوا بهذيك الفيلق ولا المجموعه ديال لي كافاليي هما الفرسان regardez dans l'illustration الفرسان et se joignent à la troupe à la troupe de cavaliers qui pénètrent dans le camp يعني اللي جاو متسللين le camp يعني جاو داخلين le camp اللي هو المخيم dignes et le dos bien droit sur leur monture يعني كانوا فخورين ils étaient fiers كانوا فخورين بالانتصار ديالهم et le dos bien droit sur leur monture يعني كان الظهر ديالهم مقاد يعني مخرجين صدرهم والظهر جالسين مزيان وكيبينوا بانهم كانوا فخورين sont fiers de leur victoire يعني كانوا فرحانين بالانتصار ديالهم. Ils se joignent à la troupe de cavaliers يعني les enfants اللي كانوا كيلعبوا ils se joignent à la troupe de cavaliers qui pénètrent dans le camp اللي هو المخيم dignes et le dos bien droit sur leur monture c'est-à-dire على الدواب ديالهم bien على les chevaux ديالهم. Les vieillards sortent des tipis يعني c'est-à-dire les personnes vieux sortent des tipis يعني خرجوا من هاد les tentes هاد المخيمات خرجوا منهم les tentes خرجوا منهم من هاد المخيمات. Regardez comme on voit sur l'image. Alors les vieillards je continue les vieillards sortent des tipis et les tipis هي هاد la tente les tipis كنسميوهم les tentes ou bien les tipis. Ils sortent des tipis. Les femmes poussent des cris aigus يعني les femmes بداو كيزغرتوا كيف كنقولوا حنا بالدارجه les femmes poussent des cris aigus اللي كيبينوا على الفرح ديالهم سيرتو حتى حنا ملي كيكون عندنا شي فيت باغ اكزومبل ملي كتكون عندنا لا فيت ولا شي عرس ولا شي حاجه يعني les femmes كيبداو كيزغرتوا كيعبروا على الفرح ديالهم. C'est clair, c'est comme ça ils ont fait les femmes qui étaient dans les tipis ou bien dans les tentes اللي كانوا في هاد المخيمات les tentes. Alors les femmes poussent des cris aigus
li, c'est-à-dire ils ont commencé à crier en exprimant la joie, d'accord? Le parti de guerre est de retour, c'est-à-dire le groupe اللي كانوا مشاو للحرب راهم راجعين et de retour. Les guerriers rentrent victorieux, يعني هذوك المحاربين les guerriers. Pardon, je m'excuse. يعني les guerriers rentrent victorieux, يعني يرجعوا منتصرين. Les guerriers شنو هما les guerriers؟ هما المحاربين. C'est clair? Les guerriers rentrent victorieux de leur guerre contre les waziko. يعني رجعوا منتصرين ضد هذوك لي وازيكو، يعني ربحوا واحد القبيله اللي كانوا كيدابزوا معاها هما اللي سميتهم لي وازيكو، قبيله لي وازيكو صافي de leur guerre contre les waziko. Fortoner، alors Fortoner هنا غتبان لنا واحد الشخصيه جديده. Fortoner هو الاب ديال فو دو سيال لي زانفون، هو الاب ديال فو دو سيال اللي شفنا في الاول ديال لو تكست. Alors Fortoner, regardez, Fortoner, le père de feu du ciel, يعني الاب ديال feu du ciel est là. حتى هو كان في لا guerre est là, tout près du chef de guerre، يعني كان حدا كان اكوتي لو شيف دو غير، يعني رئيس الحرب ولا لو شيف دو غير اللي كان كيترأس هذيك لا غير او بيان هذيك المجموعه. لو كور كوفير دو بانتور نوار، يعني الجسم ديالو كان مطلي بلا بانتور نوار، بواحد لا بانتور نوار. جو سي با بوركوا جوسكا ميتنون، واش كيعبر بانه واش كيعبر بوتيتر على لا فيكتوار ديالو على الانتصار. سي بور سا لو كور كوفير دو بانتور نوار، يعني الجسم ديالو كان مطلي بواحد الصباغه سوداء. Il caracole sur sa jument, c'est-à-dire il caracole, يعني من la jument, c'est-à-dire le cheval. La jument هي la femelle ديال le cheval، يعني أنثى الحصان. C'est clair اللي كنسميوها la jument. Alors le féminin ديال le cheval, c'est la jument, on dit les enfants, c'est clair. Il caracole sur sa jument, c'est-à-dire il saute. C'est-à-dire il saute. ملي كتكون هذيك لا جيمون ولا هذاك لو شوفال كيكون غادي تيبقى الجسم ديالنا كينقز كوم سا. سي كلير. il caracole sur sa jument B mais il n'est pas seul، ولكن ما كانش بوحدو sur le cheval، ما كانش راكب بوحدو على le cheval، mais il n'est pas seul. il porte en croupe un jeune garçon au visage pâle. il porte en croupe، c'est-à-dire على ظهر الحصان كان معاه واحد لو جون غارسون او فيزاج بال، يعني الفيزاج ديالو كان الوجه ديالو شاحب ولا كنقولوا وجهه صفر. سي كلير، وجهه شاحب بال، ان جون غارسون او فيزاج بال. سون دوت، regardez qu'est-ce qu'il a dit. سون دوت هنا شكون اللي كيهضر؟ سي لو فو دو سيل. il a dit بدون شك ان بريزونيي، يعني واحد السجين. سون دوت ان بريزونيي، يعني feu du ciel pense feu du ciel، يعني كيظن feu du ciel. mais un mauvais pressentiment lui serre le cœur، c'est-à-dire واحد الاحساس خايب يعني زير ليه على قلبه، كيحس بالحزن، لا تريستيس. سي كلير. سون دوت ان بريزونيي، سا دير كو ان بريزونيي دو غير، يعني سجين جابوا معاه من الحرب. c'est-à-dire باغ اكزومبل هاد لونفون ماتوا والديه في لا غير، و Fortoner a décidé d'emmener avec lui هاد l'enfant، يجيب معاه هاد l'enfant ou bien ramener avec lui هاد l'enfant. pense feu du ciel mais un mauvais pressentiment lui serre le cœur، يعني يحس بهذا لو بريسونتيمون وما عجبوش الحال انه باباه يجيب معاه هذا لو بريزوني اللي كيتسمى سجين. D'accord. Et voilà, alors on va s'arrêter jusqu'à ici les enfants, jusqu'à là. نحبسوا حد هنا. Après la deuxième séance ou bien deuxième séance de lecture, on va continuer. Allez, au revoir.